अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रजा कादरी और आप देख रहे हैं सलमान रजा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। देखिए मेरा भाई शिहाब चतुर किस तरीके से रवा और दवा है, यानी कि अपनी हिम्मत पर, अपने बलबूते पर अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए जा रहा है, हज करने के लिए। देखिए कितना प्यारा सुहाना वक्त है मेरे भाई। तो देखिए किस तरीके से मुसीबतों का सामना करने के बाद में परमिशन ली, किस तरीके से इन्होंने परमिशन ली, कौन कौन से देश जाकर उन्होंने परमिशन ली, हम सब आपको बताते हैं। बने रहिए वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मौलाना से कुछ जानकारी लेते हैं और सुनते हैं इस बारे में कि हमारे शिहाब भाई ने कहाँ कहाँ जाकर क्या क्या किया, कहाँ कहाँ से परमिशन ली, कौन कौन से देश से परमिशन ली। तो चलिए सुनते हैं मेरे भाई। आप जानते हैं कि आज पूरी इंडिया का बल्कि पूरी दुनिया का एक इकलौता नौजवान जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान से उभर रहा है और वो चमक रहा है। आज पूरी दुनिया शिहाब भाई के नाम से उनको पहचान रही है। कोई फेसबुक के हवाले से, ट्विटर या यूट्यूब के मैदान के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से पहचानते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे वो अहले सुन्नत वल जमात के लोग हों या वो फिर किसी भी अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाले हों, वो सब आज जो है शिहाब भाई को पहचानते हुए नज़र आ रहे हैं। आखिर वजह क्या है? चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हों, अपना मज़हब इस्लाम से, या फिर किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान आज शिहाब भाई को पहचानते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए तो बहुत दिन पहले एक शायर ने कहा था, इरादे रोज़ बनते हैं बन के टूट जाते हैं, वही मदीना आते हैं जिन्हें आका बुलाते हैं। ये मदीना शरीफ की हाज़री अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मकबूल और ऐसी मशहूर हाज़री हुआ करती है जो इंसान दर रसूल पर पहुँच जाता है। सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़री का शरफ़ हासिल करता है। जो नेक तमन्नाएँ आरज़ुएँ लेकर के आका की बारगाह में पहुँचता है, सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी आरज़ू, उसकी तमन्नाओं को पूरा करते हुए नज़र आते हैं। बहुत सारी मिसालें ऐसी देखी गई जिनको दुनिया में रहने के बाद बड़े बड़े हुक्मा, बड़े बड़े अतिब्बा, बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन औलाद से शरफ़ हासिल ना हो सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें आका के रोज़े की ज़ियारत का शरफ़ हासिल हुआ। वो मदीना शरीफ पहुँचे। जैसे ही आका की बारगाह में जाकर के उन्होंने अपनी गुहार को पेश किया, उन्होंने अपनी दुआएँ की, तमन्नाएँ की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका के रोज़े की हाज़िरी की बरकत से उनको साहिब औलाद बना दिया। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। कहना ये चाहता हूँ मदीना शरीफ वो बारगाह है जहाँ से कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजा जाता। आज पूरी दुनिया शिहाब भाई को पहचानती हुई नज़र आ रही है। आखिर वजह क्या है? क्या उस इंसान ने कोई इलेक्शन लड़ा है? नहीं। या उस इंसान ने कोई ऐसा मर्डर किया है? क्या कोई ऐसा काम किया है जिससे लोगों के दरमियान में बदगुमानी फैलती हुई नज़र आए? नहीं, बल्कि उस आशिक़ रसूल ने अपने इश्क का इजहार किया है। इश्क रसूल होने का, आशिक़ रसूल होने का सच्चा इजहार करते हुए पूरी दुनिया को बताया है कि मैं इस जवानी में, इस कड़ियल जवानी में सरकार के रोज़े की 8000 प्लस किलोमीटर का सफ़र करने के बाद सरकार के रोज़े पर हाज़िरी देने की ताकत रखता हूँ। ऐ नौजवानों, तुम्हें भी चाहिए कि तुम अगर इतना लंबा सफ़र ना कर सको तो कम से कम जो आपके घर के करीब में मस्जिद है, उस मस्जिद में जा कर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में 5 दिन में 5 वक्त की नमाज अदा कर लिया करें। जब एक नौजवान इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद हज बैतुल्लाह की सआदत का इरादा करके 1 साल पहले अगले साल के हज को मुकम्मल करने के लिए अपने घर से, अपने बच्चों को छोड़ करके, अपनी अहलिया को, अपने अजीज़ व करीबा को, वो कौन सा कितना ख़तरनाक लम्हा होगा जिस वक्त शिहाब भाई ने अपनी वालदा को छोड़ा होगा, अपने बाप के मोहब्बत को छोड़ा होगा, अपनी छोटी सी बच्ची को सीने से लगा करके और उसको छोड़ा होगा, और वो छोटी सी बच्ची, उसके सीने पर कितना बड़ा दर्द होगा जो अपने बाप को 1 साल के लिए छोड़ रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन आज पूरी दुनिया उसी शिहाब को कभी कोई किसी के हवाले से कहता हुआ नजर आ रहा है। कोई कह रहा है कि शिहाब ने ये सफ़र अपने आप को चमकाने के लिए किया है। कोई कहता हुआ नजर आता है कि ये शिहाब भाई ने सफ़र जो है अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपनी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए किया है। मैं आपको बताऊं, ये मदीना शरीफ की हाज़िरी ऐसी हाज़िरी होती है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ की हाज़िरी का शरफ़ हासिल करने के बाद जो शोहरत अता फरमाता है। दुनिया में आने के बाद इंसान जो तरक्की हासिल करता है तो वो कुछ दिन के लिए करता है, लेकिन अल्लाह पाक की जानिब से सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से जो हाज़िरी का शरफ़ हासिल होने के बाद इंसान लौटता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसको ऐसी मकबूलियत मिल जाती है, ऐसी शोहरत मिलती है कि वो दुनिया में भी चमकता हुआ नजर आता है और इंतकाल के बाद अपनी कब्र में भी चमकता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि वो सरकार का उम्मती है। बरेली की आला हजरत तो सरकार के हवाले से
فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرے عزیز میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ جس طریقے سے شہاب بھائی نے اپنا سفر کیرلا کی سرزمین سے کیا, کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ آج ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک پہنچنے کے لیے بائک کی ضرورت ہے اور آدھار کارڈ ہر انسان کی جیب میں لازمی ہے. اسی طریقے سے ایک ضلع سے دوسرے ضلع کو پہنچنے کے لیے آئی ڈی کی ضرورت پڑتی ہے, کیش کی ضرورت پڑتی ہے, سواری کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اور بتاؤں, ایک صوبے سے دوسرا صوبہ آپ جائیں گے, ایک ملک سے دوسرا ملک آپ پہنچیں گے تو پاسپورٹ کی ضرورت آپ کو پڑے گی, ویزا لگانے کی ضرورت بھی پڑے گی, اس کے علاوہ وزیر داخلہ کی اجازت لینی پڑے گی. یہ وہ بتا رہا ہوں جو آپ لوگ ایروپلین سے سفر کرتے ہیں یا ٹرین وغیرہ سے سفر کرتے ہیں. لیکن قربان جائے اس نوجوان کی ہمت پر کہ اس نوجوان نے 8000+ کلومیٹر کا سفر قدموں کے ذریعے پیدل طے کرنے کا ارادہ بنایا. اب بتائیں کہ کیا یہ سفر اچانک سے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں, اگر انڈیا کا سفر ہو تو اچانک سے کر سکتے ہیں. ایک ضلع سے دوسرے ضلع کا سفر ہو تو آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے. ایک مکان سے دوسرے مکان کا سفر آسانی کے ساتھ آدمی طے کر سکتا ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انڈیا سے انڈیا میں آدمی سفر کرے تب بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب وہ انسان جو انڈیا کو چھوڑنے کے بعد پاکستان سے گزر کر کے عراق اور ایران کے راستے سے ہو کر کے کویت سے گزرتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں پہنچے گا تو بتائیے اس کو ان راستوں کو اختیار کرنے کے لیے کتنی پریشانی کی ضرورت, کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے گاؤں سے, میری بستی سے, میرے علاقے سے جب کوئی نوجوان بدیش کی طرف جاتا ہے, ہم نے دیکھا 6 مہینے ہو جاتے ہیں اس کو پاسپورٹ آفس کے چکر لگاتے ہوئے, دہلی وغیرہ میں ایجنٹ وغیرہ کے پاس پہنچتے ہوئے, پھر اس کو جو ہے جانچ وغیرہ کرانی ہوتی ہے, میڈیکل رپورٹ اس کو تیار کرانا ہوتی ہے. اس میں بھی شک رہتا ہے میڈیکل رپورٹ آئے گی یا نہیں آئے گی, میں فٹ آؤں گا یا انفٹ آؤں گا. اسی طریقے سے دیکھیں, جب ایک نوجوان جانے کے لیے بدیش کی تیاری کرتا ہے تو کئی مہینے پہلے سے اب اس کو پلان سے جانا ہے تو اس کی تیاری ہوتی ہے, اور ایک دیش میں جانا ہے تب اس کو کتنی بڑی تیاریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب سنیں آپ حضرات, جب اس شہاب بھائی نے, اس نوجوان نے, انڈیا کی اکلوتے نوجوان نے جس نے الحمدللہ ہمارے انڈیا کا نام روشن کیا ہے, اللہ رب العزت ان کے اس سفر میں خوب برکت عطا فرمائے, سفر کی مشکلات کو دور فرمائے, ان کے سفر میں آسانی عطا فرمائے. آپ حضرات دیکھ رہے ہیں تو آمین لکھ کر کے ہم کو بتائیں اور اپنے جذبات کو بھی جو ہے اپنے جذبات کے ساتھ میں اپنے ہمارے بھائی شہاب بھائی کے لیے آپ دعا کرتے رہیں. اور آگے بڑھیں, میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ جب کوئی نوجوان نکلتا ہے تو اس کو کتنے کاغذات کارروائی کرنی پڑتی ہے, پاسپورٹ وغیرہ, ویزا وغیرہ. اس کے علاوہ اور ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ کے بعد میں جو ہے کئی سارے کاغذات اور بھی بڑھ گئے ہیں. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ تقریباً جیسے کہ خبر ملی ہے کہ 3 سال پہلے سے شہاب بھائی کی تیاری چل رہی ہے. انڈیا کے وزیر داخلہ, وزیر اعظم آپ جانتے ہیں شری نریندر مودی جی صاحب, ان کے پاس پہنچے ہوں گے یا ان کے ذریعے ان کے پاس تک پہنچنے کے لیے بہت سارے ذرائع انہوں نے اختیار کیے ہوں گے. آج گاؤں کی پردھان, بستی کے علاقے کے بدھائک تک پہنچنے کے لیے کافی وقت لگ جاتا ہے. اسی طریقے سے نہ جانے کتنے چکر وزیر داخلہ تک پہنچنے کے لیے لگائے. پھر انڈیا سے جب منظوری حاصل ہوئی تو اس کے بعد پاکستان کے جو آپ جانتے ہیں عمران خان, وہاں کے جو پی ایم ہیں, ان سے اجازت لی آپ کے پاکستان انٹر ہو کر کے, آپ کے پاکستان سے گزر کر کے ہمیں جو ہے عراق اور ایران کے راستے میں نکلنا ہے. تو وہاں سے بھی اجازت ضرور لی ہوگی, وہاں کے راشٹرپتی سے بھی اجازت. اس کے بعد جب پاکستان سے آگے بڑھنے کا جو سفر ہے عراق کا, عراق کے راشٹرپتی اور عراق کے جو ہے وہاں کے جو پی ایم ہیں ان سے بھی ضرور اجازت لی ہوگی. اور میں آپ کو بتاؤں, عراق کے جو صدر آج کے وقت میں ہیں, جو پی ایم ہیں وہاں کے, ان کا نام صدر مقتدی الصدر ہے. حضرات محترم, یہ ایک جو ہے بہت ہی مضبوط قائد ہے وہاں کے. ان سے اجازت لینا بھی ایک آسان کام نہیں ہے, ان تک پہنچنا بھی آسان نہیں ہے, لیکن شہاب بھائی نے کوشش کی ہوگی, اس کے بعد وہ وہاں تک پہنچے. پھر اس کے بعد ایران کے ایک پی ایم ڈاکٹر حسن روحانی ہیں, ان سے بھی اجازت اس سفر کو طے کرنے کے لیے لینا پڑی ہوگی. تو حضرات محترم, یہ ان کے پاس ہی پہنچے ہوں گے. اس کے بعد آپ کو دیکھنا, آپ نے سنا بھی ہوگا, عراق اور ایران کے سفر کے بعد یہ کویت سے ہوتے ہوئے جائیں گے. کتنا لمبا سفر کیا ہے انہوں نے. کویت کے جو پی ایم ہے, میں آپ کو بتاؤں ان کا نام بھی آپ چلتے چلتے سماعت کر لیں, شیخ صبا الخالد الاحمد الصبا. یہ پی ایم ہے کویت کے, جنہوں نے جو ہے
शिहाब भाई को वहाँ के सफ़र करने के लिए, मदीना शरीफ की हाज़िरी के लिए इजाज़त दी। अरे यार, ये तो मदीना शरीफ की हाज़िरी है, यहाँ की हाज़िरी के लिए कौन मना करता है? कोई मना नहीं करता। और मना दुनिया अगरचे ला कर ले, लेकिन जब सरकार बुलाते हैं तो फिर रुकने वाला रोक नहीं, अपने आप को रोक नहीं पाता है। सरकार जब बुला ले तो सरकार जानते हैं कि मुझे अपने गुलाम को किस तरीके से बुलाना है। इसलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। और मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। हजरात मोहतरम, ये वीडियो आप तक पहुंची है और आप हजरात में मुझे ख्याल है कि आप हजरात अभी सफ़र चल रहा है शिहाब भाई का, उनके लिए आप हजरात दुआ करें। अभी राजस्थान तक वो पहुंचे हैं, बहुत सारे लोग उनको, अपने लोग भी, बेगाने भी, गैर मुस्लिम भी, मुस्लिम भी, इसके अलावा बहुत सारे लोग उनका जो है इस्तकबाल करते हुए नजर आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सफ़र में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। हाँ, जो तो आप हजरात को अगर ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो आप हजरात इस वीडियो को अपने अहबाब, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। और उसके बाद में, इसके बाद भी आपको इसकी नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जब तक इनका सफ़र मुकम्मल होगा तब तक आप हजरात को पता चलता रहेगा कि अभी शिहाब भाई कहाँ पहुँचे हैं, उनके हवाले से क्या क्या उनके ताल्लुक़ से बातें चल रही हैं, सब आपके गोश गुजार की जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक़ बोलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।